आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। वास्को पोलिसांनी खारेवाडो येथील गायत्री मराठे या 69 वर्षीय वृद्धेच्या खून प्रकरणाचा छडा लावला। 21 एप्रिल रोजी झालेल्या या हत्येप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे। या दोघांना आंध्र प्रदेशातून अटक करण्यात आली असून विजय गोल आणि रवींद्र अशी त्यांची नावे आहेत। दोघेही मूळ आंध्र प्रदेशचे आहेत। The name of the accused was Vijay, son of Lakshmana Godli, age 35 years, occupation labor, house number 1/29, Babula Lodi village, Peda Kabapur Mandal. And the next day, today only, the Vasco team had also went for search for second accused, and the Vasco team had they found a success, and they also caught the second accused. Second accused name is Ravindra, son of Gorilla Srinavetu, age 25 years. He is also resident of 25 Kunnur district. So the connection between both them, both the accused, is that they are cousins, they are friends, and this Ravindra is involved in illegal liquor smuggling in Raichur and Hampi parts of Karnataka. And these two and also this Vijay, the prime accused, probably he goes with him in this business, and he is also daily casual labor. So these two people had come to Goa for leisure trip, and these two people came to Goa 19th of April, and they 20th April morning 4 a.m. they came here, and Vasco railway station they came, and they consumed liquor. They slept around that slept around the temple, Sai Baba temple railway station ke paas. So next morning, on 21st of April, now we come at the motive of the crime. So these two people got fresh and went to Khariwada beach. During afternoon, while returning from Khariwada, we noticed one lady standing outside her house. Vijay and Ravindra then sat next to the said lady house and observed her movement, and then they noticed that she was residing alone in her house. At this time, they had consumed alcohol next to the outlet, the bar that I was referring to. And after finishing our drink, they entered the house of the said lady with the intentions to commit robbery. But the lady suddenly approached them, and there was a little scuffle, and lady shouted. And they were planning to tie her up and rob her jewelry also, and then the rest of the household items. But the lady shouted, and in a fit of the moment, because these two got afraid, they suffocated her throat and also slated also. Both the things happened. So that's how she died, and then they ran away from there. Not ran away, they actually walked very casually. They were not actually running away as far as CCTV. Immediately through the crime branch was foiled, I would say. Somehow they came to know, or not came to know, looking at the police, they made their escape in Tamil Nadu. Okay, so we lied little low. Then they went completely underground. Then surveillance was mounted technically, and every 24 hours we were on the system, locating them. And yes, we were successful in locating them, tracing them. The moment we could get their traces, our teams were dispatched from crime branch and because there were two accused. So definitely it's a joint venture, and whenever such offences take place, crime branch along with local police takes the position also, because the state of Goa police is committed to the justice. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे अशी टीका काँग्रेस पक्षाने केली आहे। विजय भिके यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गोवा पोलिसांवर टीका केली। गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असताना राज्य पोलीस हॉलिडे मोड मध्ये असल्याचं ते पुढे म्हणाले। आणि आम्ही म्हणता की ज्या तरेन लॉ अँड ऑर्डर वाढल्या आणि त्याच्या पुढे वाढतली, कळ्ळें, त्याचो उपाय कितें हो पुलीस यंत्रणान दिवपाक जाय। म्हणजे आमी आयज पुलीस यंत्रणा म्हणटा पळय, आतां तांकां दोश दिवपाचो काय गव्हर्मेंटाक दोश दिवपाचो होच लोकांक कळना तो जाला। कारण आमी पळयता की पुलीस यंत्रणा एकदम थंड जाग्यार आसा आनी खंय तरी वसुलीचें काम करता, कळ्ळें। वसुली कसली, रोडा वयर रावन
वसुली चालू आसा काय आनी खंय तरी चालू आसा वसुली आनी सुशेगाद आहात, हॉलिडे मुडान आहात, हो डिपार्टमेंट एकदम हॉलिडे मुडान आहात. लोकांक जर तुम्ही सेफ्टी दिवंक शकना, लोकांक जर तुम्ही तेंचे प्रोटेक्शन दिवंक शकना जाल्यार तो सरकार कसलो, जाल्यार ही यंत्रणा कित्याक जाय तुमची. कारण आयज आमी पळयता की खुबशे पेरंट जावं फॅमिली जे आउटस्टेशन वयता तेंची घरां लुटलेली वयता. तेंच्यांनी कितें करपाचें, तेंची प्रोटेक्शन दिवपाची जबाबदारी ह्या गव्हर्मेंटाचें न्हू, हें काम गव्हर्मेंटाचें न्हू, हे सरकाराचें काम न्हू काय सरकाराचें काम फक्त वसुली करपाची आपले. आता आयज आमी पळयता की अशे भायले लोक येयल्या तितून आनी मर्डर केसीस जाता तितूनसून आता ही धारगळ केस म्हणटा ती बारीकशे कारणां खातीर पार्टीचे म्हणजे कितें आता डिमांड म्हणजे कितें आता हे सगळे तुम्ही डेली पळयतात कळ्ळें. आमचे एक डिमांड आसूं शकता, आमचे डिमांड आहा की लोकांची सुरक्षा दिवची कळ्ळें, ना जाल्यार आमकां ते एका हेड ऑफिसान तेंच्या होम डिपार्टमेंटान वचून मेळचें पडटलें. बाबा तुमचें कितें चल्लां, फाटल्या दिसांनी आमी गेल्ले पयल्या एका खुबशे अशे केसी जाल्ले, आतां वयचें पडटलें. आनी कितें करूं शकता, ह्या सरकाराच्या दादागिरीच्या हितून आमी कितें करूं शकता. आयज तुम्ही पळयलां आसतले की स्मार्ट सिटीच्या हेचेर सुद्दां हायकोर्टा कडल्यान जेन्ना बडी येयली तेन्ना जागे जाले. त्याच्या पयलीं काँग्रेस पार्टीन कितलीशी आंदोलनां केली, सांगले, तुम्ही पत्रकार भावान कितलेशे तांकां उजेड करून दिले, हांगा हें चल्लां हें चल्लां हें चल्लां, तेन्ना तेंच्यांनी लक्ष तितलो दिवंक ना. पण जेन्ना हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान जेन्ना हे केलें तेन्ना आतां तेंच्यांनी हें दिलां. पण तेंकां आतां काम जावना, तें सगळे हातून करप्शन जालां. सगळे तेंचे इव्हेंट मॅन बेस्ट जाता, तेंचे इलेक्शन इव्हेंट आनी बाकीचे इव्हेंट तेंचे बरे जाता. आनी बरो डेटा खंयचो तरी लिपयल्लो, इतले नोकरी दिले, इतले काम जाले, इतले हे जाले म्हणून तो डेटा भायर बरो सरता. घरान जर चोरयो जाता आनी कितें उरलां, देवळांनी चोरी जाता जाल्यार देवळां व्हडली व्हडली सोडून दी. आतां घुमटे बिमटे फोडूंक लागले, तांकां तुमी धरूं शकना. आनी कसलें पेट्रोलिंग करता. आमचे देव बोडगी शाराचे हाका ज्या जाग्यार तुमची पुलीस यंत्रणा थंयसर राउंड अप मारता आनी पात्रांव सुमार नाच जातात ती जाता म्हणून जालें काबार करूं नाका. त्या ड्रग्साचो हिशोब फेरा. म्हणजे दर खेपे ड्रग्स हांगा चडांत चड तेचे मात्रान चड धरतात. हेचो उद्देश कितें, म्हणजे ड्रग्स हांगा चडांत चड येता न्हू. मी सांगता की त्यांचे डिटेक्शन रेट इज व्हेरी गुड. डिटेक्शन रेट खूप बरे आलो खंयचे पुलिसाचे कॅचिंग कॅचिंग ऑफ वॉट कसली ती क्रायम डिटेक्शन काय ती चड जाला ती रेट चड आमदा क्रायम रेट चड आमदा तूं म्हणटा क्रायम रेट हांगा वाडल्या. डिटेक्शनाचे म्हाका नाका, प्रोटेक्शन इम्पॉर्टंट. तुम्ही फाल्यां धरतले चोर करून चोरून वयतले, मर्डर करून वयतले आनी मागीर तुम्ही धरून कितें फायदो. त्या मनशाचो जीव गेलो, त्या मनशाचे पयशे गेले, हे चिंतपाक जाय न्हू. क्रायम रेट कमी करपाक जाय काय मागीर चोरले उपरांत धरपाक जाय.